बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाना चाहता हूँ। ये ऑडियो क्लिप आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, और ये अहम क्लिप है क्योंकि इसके बाद जो एक खबर आई है वो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये खबर क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आप जरा ये ऑडियो क्लिप सुने। रावलाकोट से बात कर रहा हूँ, मैं सज्जाद अफसर बात कर रहा हूँ। बात यह है कि इस वक्त जब पुंछ डिवीजन और मुजफ्फराबाद डिवीजन के लाखों की तादाद में लोग रावलाकोट में दाखिल होना चाहते हैं 2-3 गेटों में, तो गुज़श्ता रात से सूरत हाल ये है कि 11 बजे से इन्होंने रावलाकोट में भीड़ कर रखी है। हेलीकॉप्टर के लिए भी से मजीद फोर्सेज मंगवा रहे हैं, और सुबह 3-4 बजे हमारी खवातीन गिरदनवार भी फोन करके मुख्तलिफ इन्होंने हेलीकॉप्टर में लोग भी मंगवाए हैं और गाड़ियों के जरिए सिविल कपड़ों में 40-50-100 बंदे जो है ना एंट्री पॉइंट में उतारे हैं, मतलब और माइंड बिछा रहे हैं। ये बारूदी मवाद जो है ना जेर जमीन बिछा रहे हैं। ये एक आम आवाम निहत्ते आवाम निकल के अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, और ये उनको निहत्ती अवाम अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है। लेकिन हमारी खवातीन ने हमें बताया कि हेलीकॉप्टर से इन्होंने रात गए, हेलीकॉप्टर से इन्होंने बंदे उतारे हैं, बारूद उतारा है, ये नीचे माइंड्स बिछा रहे हैं। इन्होंने गाड़ियों में बंदे सादा कपड़ों में मंगवाए हैं, यानी कि फॉल्स फ्लैग करने के लिए। अब आप जरा ये खबर पढ़ें। मुजफ्फराबाद में अफसोसनाक हादसा, पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी पर गिर गया। हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम अफराद मारे गए इस हादसे में। इसका मतलब है कि हेलीकॉप्टर्स की इतलात दुरुस्त है। तो इस ऑडियो में क्या दावा है कि फॉल्स फ्लैग के लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बंदे बुलाए जा रहे हैं, असला बारूद पहुंचाया जा रहा है, विच मीन्स के बहुत खतरनाक मंसूबा है जो भी किया जा रहा है। फायदा कौन उठा रहा है? भारत। कल मैं गौर कर रहा था इस चीज़ पे कि रजीम चेंज ऑपरेशन, क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं तो इसमें मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि रजीम चेंज ऑपरेशन, अक्सर मैं कहता हूँ आपको कि नेतन्याहू के आगे जो इरादे थे, जो प्लान थे ग्रेटर के हवाले से, सबसे बड़ा किरदार तो उसी का है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2019 में बाजवा ने कश्मीर का सौदा किया, साथ फैज़ उसके शामिल था, और उसके बाद मुसलसल मीडिया पे कैंपेन चलवा दी और PDM जो जमाते थे उनको कहा जी इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया है। अब जो मुझे बात समझ आ रही है इनकी हरकतें देख के वो ये है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा तज्जिया है, ये आप लोग अग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। जहां मुझे गलत समझें मेरी तस्दीक करने की कोशिश करें कि जब जर्नैलों ने कश्मीर का सौदा कर दिया तो वो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर किया। आर्मी एस्टैब्लिशमेंट ने यह कहा पाकिस्तान और भारत दोनों को कि तुम अपने हिस्से वाला कश्मीर अपने पास रखो, पाकिस्तान तुम्हें तंग नहीं करेगा, और पाकिस्तान अपने हिस्से वाला कश्मीर अपने पास रखेगा, तुम उन्हें तंग ना करना आज़ाद कश्मीर में। और ये मुआहदा 2019 में दोनों ममालिक ने मेरे तज्जिए के मुताबिक कर लिया। ठीक है, इसी मुआहदे के तहत आर्टिकल 370 और 35 से भारत ने तब्दील किए, और पाकिस्तान उसके बाद फौरन बात करना शुरू हो गया कि हम गिलगित को सूबा बनाएंगे, आज़ाद कश्मीर को ये करेंगे, इनका स्टेटस चेंज करेंगे, शुरू हो गया। ठीक है, और भारत की तरफ से कोई खास बड़ा रद्द-ए-अमल भी नहीं आया। तो ये सब कुछ उसी डील का नतीजा है जो जर्नैलों ने तब की थी, लेकिन उसका इल्ज़ाम ये इमरान खान पर डालना चाहते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये चाहते थे कि इमरान खान इसराइल को तस्लीम कर लें और हम उस पर इल्ज़ाम लगा के कि ये तो है ही एजेंट है, ये तो लॉबी है, उसको निकाल देंगे और लोग इसको गालियां देंगे और सारी जिंदगी में से जेल में फेंक देंगे और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। अब वो काम करना इनको गले पड़ गया है। भारत, यानी कहने का मतलब ये है कि जहां नेतन्याहू की रजामंदी भी वजह थी, वहां पे भारत के साथ ये जो डील हुई है कश्मीर के ऊपर, इमरान खान जिस डील का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने मोदी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था कि जब तक मोदी आर्टिकल 370 और 35 से वापस नहीं करता मैं मुलाकात नहीं करूंगा। जर्नैलों को ये बात भी अच्छी नहीं लगी थी और आर्मी एस्टैब्लिशमेंट को भी ये बात पसंद नहीं थी। सो ये मामला दोनों तरफ हैं। नेतन्याहू और मोदी की खिदमत के लिए जर्नैलों ने रजीम चेंज किया और आज हर तरफ आग लगा दिया। सो मच सो, मीर वाइस मौलवी उमर फारूक का ये बयान पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द न्यूज कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, द किलिंग ऑफ मोर देन अ डजन प्रोटेस्टिंग सिविलियंस एंड पुलिस पर्सनल इज एक्सट्रीमली सैड। द गवर्नमेंट should know better than to use force to handle public grievances and demands in this manner. When people take to the streets to express their concerns, it is a signal that they seek to be heard. It is the responsibility of those in authority to listen, engage and peacefully resolve the matter, rather than allow it to escalate into violence, arbitrary arrest and loss of life. Hope and pray that better sense prevails and the matter is handled with maturity while addressing the concerns of the people. अब मैंने आपसे कहा था ना कि मकबूदा कश्मीर के लोग जब ये मनाजिर देखेंगे, मैं आपको मुसलसल कह रहा हूँ या नहीं कह रहा, अब मकबूदा कश्मीर में जो मकबूजा वादी की लीडरशिप है उनमें से एक अहम शख्सियत, वो जब ये कहती है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप मैच्योरिटी से फैसले करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को ऐसे कत्लो गारत करके मारा नहीं जाएगा बल्कि उनकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि वो अपनी बात ही तो सुनाना चाह रहे हैं आपको, और नौबत वायलेंस तक नहीं आनी चाहिए। तो समझ आ गया। अब जब हुर्रियत लीडरशिप के लोग या उनसे जुड़े हुए लोग या उनके बहुत अहम लोग जब ऐसी बातें करेंगे
تو نیچے تک مقبوضہ وادی کے سارے لوگ جو ہیں مقبوضہ کشمیر کے، ان تک کیا پیغام جائے گا؟ جب بھارت بھی انہیں لائیو مناظر دکھا رہا ہے کہ دیکھو آزاد کشمیر میں جسے تم کہتے ہو جی پاکستان کا حصہ ہم نے بننا ہے، دیکھو وہاں کیا کر رہے ہیں، دیکھو کیسے ہیلی کاپٹروں سے بندے اتارے جا رہے ہیں، دیکھو کیسے فالس فلیگ کیے جا رہے ہیں، دیکھو کیسے مائنز بچھائی جا رہی ہیں، دیکھو کیسے وہاں پہ لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور یہ اس کا پہلا رد عمل آ گیا ہے اور مقبوضہ کشمیر سے آ گیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ عمران خان کے دور میں مقبوضہ کشمیر کے لوگ کہتے تھے کہ ہم عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے حقوق کی آواز اٹھا رہا ہے۔ اب تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی آواز کیا اٹھانا، مقبوضہ کشمیر کے لوگ آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ وقت آنا تھا اور یہ میر جعفر لے کر آیا ہے اس ملک پہ بات۔ آخر جو قیادت ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی وہ غدار ہے، تو ذرا ایک بیان سن لیں، یہ شاید 8-10 گھنٹے پہلے کا ہے شوکت میر کا، یہ ذرا سنیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شوکت نواز میر، ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، اس وقت مظفر آباد ڈویژن کی عوام سے مخاطب ہوں، خاص طور پہ سٹی مظفر آباد کے لوگوں سے، اپنے نوجوانوں سے، کہ الحمدللہ ہم نے پلان اے کے مطابق پراپرلی اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے آج کا دن گزارا، کیونکہ آج قافلے میرپور ڈویژن سے چل چکے ہیں اور انشاءاللہ رات کو وہ پونچھ ڈویژن میں پہنچ جائیں گے۔ اور میرا آپ سے ویڈیو کے اوپر مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، نہ ہی میں گرفتار ہوا ہوں، نہ ہی مجھے کوئی مسئلہ ہے، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اپنی عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ مجبوری ایسی ہے کہ اپنی پلاننگ کے مطابق مجھے آپ سے کچھ عرصہ دور رہنا ہے، اور انشاءاللہ جب میں سٹی کے اندر دوبارہ آ جاؤں گا اور آپ کے اندر موجود ہوں گا، انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے کہ آگے میں ہوں گا اور پیچھے میری عوام ہوگی۔ کسی بھی صورت اس عوام کو میں اپنی پیٹھ نہیں دکھاؤں گا۔ آپ سے وعدہ کیا ہے کہ پہلے میں گولی کھاؤں گا، اس کے بعد میری عوام کی باری آئے گی، لیکن اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اس وقت ظالم جابر ظلم کر رہا ہے، ایک وقت ضرور آئے گا کہ جو ہمارے اوپر جھوٹے دہشت گردی کے الزامات لگائے ہیں وہ ان کو واپس لینے پڑیں گے، اور انشاءاللہ اس ریاست کے اندر بنیادی حقوق کی جو تحریک ہے وہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے گی۔ میں اپنے تو یہ اب ظاہر ہے کہ پبلک میں نہیں آ سکتے، کیوں؟ ان کو غدار اور را کا ایجنٹ قرار دیا گیا ہے۔ تو میں صرف تاریخ سے آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، یہ ہے پاکستان کی تاریخ کی پہلی سرٹیفائیڈ را ایجنٹ۔ جی ہاں، پاکستان کی پہلی غدار اور را کی پہلی ایجنٹ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ پاکستان میں سب سے پہلے سرٹیفائیڈ غدار ان کو قرار دیا پاکستانی جرنیلوں نے، اس سے پہلے بھی لوگوں کو کہا، لیکن سب سے زیادہ جو کیمپین چلائی گئی، پبلک کیمپین، میڈیا کیمپین، ریڈیو، ٹی وی، ہر طرف جہاں جہاں چل سکتی تھی، وہ محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف چلائی گئی۔ تو یہ جو غدار بنانے والی فیکٹری ہے نا، اس کا سکرپٹ نہیں بدلا پچھلے 60-70 سالوں سے، وہی سکرپٹ رگڑی جا رہے ہیں۔ جیسے نہیں والا دین کے چراغ کو رگڑو تو جن نکل آتا ہے، ان کو لگتا ہے اسی سکرپٹ کو رگڑی جائیں گے، کچھ نہ کچھ نکل آئے گا۔ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ جس کو غدار کہتے ہیں، لوگ اسی کو محب وطن کہتے ہیں، اور آپ کے پرانے سارے بیانیے اب تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ اب تو آپ نے ماضی میں جس کو بھی غدار کہا ہے نا، کسی بلوچ لیڈر کو کہہ دیا، اب لوگ وہ بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لوگ تو الطاف حسین کے حوالے سے سوال اٹھانا شروع ہو گئے کہ کیا واقعی وہ غدار تھا، یا آپ لوگوں نے کوئی سازش کی ہے، کیا آپ لوگوں نے قتل و غارت کی اور نام اس کا لگایا، کیا آپ لوگوں نے غداری کی اور نام اس کا لگایا۔ اب لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ یقین مانیں کہ آپ لوگوں نے جو بیانیہ برباد کیا نا پاکستان کا، کہ مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کے حقوق دے دو، یہ وقت آنا تھا پاکستان پہ، اس میر جعفر کے دور میں آ گیا۔ اب میرے پاکستانیوں جو کہتے ہیں کہ لوگوں نے کال پہ کوئی دھیان نہیں دیا، یہ آپ پورا علاقہ دیکھ لیں، تتا پانی، پلندری، مظفر آباد، باغ، جیرا، دھیر کوٹ، کائگلا، ارجا، بھمبر، عباس پور، میرپور، چمن کوٹ، بلوچ، در بازار، ڈڈیال، حویلی کوٹا اور سنسا، منڈھول، راولا کوٹ اور تراڑکھل، ہر جگہ پہ بند ہے سب کچھ۔ اس کا مطلب ہے کہ کال کامیاب جا رہی ہے، اور لوگ بھی جہاں پہ ان کو منزل پہ بلایا گیا ہے وہاں، اور ان کے لانگ مارچ اور دھرنا ان کا جاری ہے، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے لیڈرشپ کی طرف سے کہ ہم اپنے حقوق بھی لیں گے، اور یہ جو انہوں نے ہمارے نام ڈالے ہیں نا دہشت گردوں کی لسٹ میں اور کالعدم، یہ واپس لیں گے نوٹیفیکیشن، ان کو نوٹیفیکیشن بھی واپس لینا پڑے گا، ہم سے بات چیت بھی کرنی پڑے گی، مذاکرات بھی کرنے پڑیں گے، سب کچھ کرنا پڑے گا، ان کی ایسی کی تیسی۔ دیکھیں، پنجاب کے لوگوں کو ڈرا کے مار کے گھر میں بٹھا دیا تو لگا جی ہم نے سب کچھ فتح کر لیا، لیکن ہر کوئی ایسے نہیں ہوتا۔ اب ذرا دیکھیں حالات کیا ہیں۔ احمد فراز صاحب نے خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ ہوئی گفتگو کا یہ متن شیئر کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں، ذرا دل دہل جائے گا آپ کا۔ احمد فراز لکھتے ہیں کہ آج خلیل الرحمان قمر صاحب نے مجھے روتے ہوئے کال کی، کہنے لگے میں اور میری بیگم رات سے یوں رو رہے ہیں جیسے ہمارے اپنے بچے مر گئے ہوں۔ ہم نے سروس کے دوران 6 برس آزاد کشمیر میں گزارے۔ کوٹلی میں شہید ہونے والا احسن سلیم میرے دوست کا بیٹا تھا، جو آزاد کشمیر میں 6 سالہ ملازمت کے دوران بینکنگ سیکٹر میں میرا کولیگ تھا۔ جب میں نے تعزیت کے لیے اپنے دوست سلیم کو فون کیا تو اس 66 سالہ بوڑھے نے رو کر مجھے کہا کہ خلیل الرحمان قمر، تو نے میرا بیٹا مار دیا ہے۔ میں نے بطور پاکستانی اسے کہا کہ ہاں دوست، میں بھی تیرے بیٹے کا قاتل ہوں، میں بطور پاکستانی آپ سب کشمیریوں سے معافی مانگتا ہوں۔ دیکھیں، یہ پڑھ کے تحریر تو میرا دھیان صرف ایک چیز کی طرف گیا کہ یار فوج بڑی آسانی سے کہہ دیتی ہے کہ 26 نومبر کو 200 نہیں صرف 25 مرے تھے۔ یار وہ 25 کسی کے بچے تھے، کسی کے بھائی تھے،
किसी के खामन थे, किसी का सहारा थे, किसी के वाहिद कफील थे, किसी की आंखों का तारा थे। तुमने वो सब ख्वाब, वो सब रिश्ते, सब कुछ छीन लिया। एक बंदे से भी छीनना, कुरान हमें बताता है कि गोया तुमने पूरी इंसानियत को मार दिया। तुम लोग 25, 30, 50 बंदे मार के समझते हो कि कोई नहीं, 200 नहीं है, 50 मरे हैं, 1000 नहीं है, 200 मरे हैं। यही काम तुम आज़ाद कश्मीर में कर रहे हो। यही काम तुमने 9 मई को किया, यही काम तुमने 26 नवंबर को किया, उसके बाद मुरीदके में तुमने यही कत्लेआम किया, आज़ाद कश्मीर में कत्लेआम कर रहे हो। ये बर्बादी, ये किसी के बच्चे हैं, ये किसी के घर वाले हैं, ये किसी के भाई हैं, ये किसी की शान है, ये किसी की आन है जिन्हें तुम मार रहे हो। और अभी तो पता चला कि खातून को भी शहीद कर दिया गया आज़ाद कश्मीर में। तो ये जुल्म और जबर का निज़ाम है। और ऊपर से ज़रा बयानियाँ देखते हैं, ये अस्करी चमचे हैं जी, और इनका बयानिया हम ज़रा पढ़ते हैं। रावी भी नज़र आ रहा है आपको, और ऊपर इमरान वसीम, जिन पर मुझे वैसे बड़ा अफसोस है कि वो किस लाइन में लग गए हैं, क्योंकि बड़े अच्छे रिपोर्टर हुआ करते थे। बिल्कुल सेम कॉपी किया हुआ है, तो मैंने नीचे वाली पूरी ट्वीट नहीं लगाई, सेम ही ट्वीट है। मोतबर ज़राए से मसूल होने वाली इतलात के मुताबिक बाद मुसल्लह अनासिर अवामी ज़िंदगी और अमन अमान को तशद्दुद के जरिए मुतासिर करने की कोशिश कर सकते हैं। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर और रियासती इदारे ऐसे हर गैर कानूनी और तशद्दुद इक़दाम की रोकथाम के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और पुरअज़म है, जो रियासती अमलदारी, अवामी सलामती और मामूलात ज़िंदगी को चैलेंज करे। कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने और अमन अमान बरकरार रखने के लिए तमाम ज़रूरी और मुनासिब इक़दाम बिला इम्तियाज़ अमल में लाए जाएंगे। अब आपने ये खबर सुनी जो अस्करी चमचों के जरिए दी जा रही हैं कि कुछ लोग असलाह लेकर और पुरतशद्दुद कोई कार्रवाई करने लगे अमन अमान ख़राब करने के लिए। उससे पहले ऑडियो मैंने आपको सुनाई कि इन्होंने हेलीकॉप्टरों से बंदे उतारे हैं, इन्होंने गाड़ियों में बंदे बुलाए हैं सादा, उनके पास असला भी था, बारूद भी था, उनके पास माइंड्स भी थी। तो प्लानिंग पूरी है इनकी बहुत बड़े फॉल्स फ्लैग की, ताकि पता है क्या सोच है कि वंस एंड फॉर ऑल अवामी एक्शन कमेटी को कुचल दिया जाए। जो डिक्टेटर बैठा हुआ है ना GHQ में, उसकी सोच ये है कि जो खड़ा होगा वो फितनाल ख्वारिज है, क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं अल्लाह का चुना हुआ हूं। ये इसकी सोच है, मैं आपको बता रहा हूं। वो कहता है जी मैं अल्लाह का चुना हुआ हूं, मेरे खिलाफ जो खड़ा होगा वो बागी होगा रियासत का, क्योंकि मैं रियासत का सरबराह हूं, मुझे अल्लाह ने ये ओहदा दिया है, मुझे अल्लाह ने चुना है, तो जो भी खड़ा होगा मैं उसको कुचल दूंगा, हर फितने को फितनाल ख्वारिज कहकर। तो इसीलिए मीडिया पे कैंपेन चलवाई गई कि इनके अवामी एक्शन कमेटी जो है, इनके राब्ते फितनाल ख्वारिज से भी हैं। ये बाकायदा ऑडियोज फेक बनाई गई, लीक की गई, बाकायदा प्लानिंग से काम किया जा रहा है, और नेक्स्ट स्टेप यही है कि इनका कला कमा किया जाए। अब इस दौरान ये कितनी अवाम का खून करेंगे हम कुछ नहीं कह सकते, और कितने लोग सड़कों पर बैठे रहेंगे डट के, ये डिसाइड करेगा इन दी एंड कि क्या मुस्तकबिल होना है इस सारी मूवमेंट का। अब मेरे पाकिस्तानियों, ये तो कश्मीर के हालात हो गए। आप जरा आज़ाद कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से, ये जो नीचे राइटिंग में लिखा हुआ है, ये जी गिनती करने वाले ने खुद नीचे लिख दिया है जी 75 फेक वोट इस डब्बे में पड़े हुए थे। ये सबूतों के साथ लिखा हुआ, साइंड उसने नीचे, ये जो आपको दायरे में नजर आ रहा है, ये लिख दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन 8 फरवरी से भी ज्यादा बदतर किया गया है, बस ये समझ लें। लेकिन अभी तक सारे नताइज नहीं दे सके छोटे से इलाके में, क्योंकि जब आपने चक्करबाजी और फ्रॉड करना होता है और ले दे करना होता है तो फिर जाहिर है कि यही बातें होती हैं। लेकिन एक और खबर है जो बड़ी परेशान कुन है मेरे लिए कम अज़ कम, और वो खबर ये आ रही है, प्रिलिमिनरी खबर है, कि पिछली बार तो शोर पड़ा था कि सोहेल अफरीदी ने सरप्लस बजट क्यों दे दिया। अब अहमद वड़ाइच ये खबर शेयर कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी हुकूमत को 305 अरब रुपए देने पर तैयार, पंजाब हुकूमत 700 अरब और सिंध की जरदारी सरकार सिर्फ 200 अरब देगी। जी हाँ जी, बजट के लिए ये पैसे देने के लिए तैयार हो गए हैं। पहले सरप्लस बजट शायद 150 था, अब 305 अरब देने के लिए तैयार हो गए हैं सोहेल अफरीदी। क्या इसके बदले इमरान खान की रिहाई ले ली है? क्या इसके बदले जमहूरियत ले ली है? क्या इसके बदले इलेक्शन ले लिए हैं? क्या लिया है भाई कि 305 अरब रुपया देने पर तैयार हो गए हैं और इमरान खान से मुलाकात के बगैर ये तैयार हो गए हैं? तो ये और बड़ा सवालिया निशान है। क्या मुलाकात हो गई है? क्या इमरान खान से पूछा गया है कि ये हम करें? क्योंकि वोट तो इमरान खान की रिहाई के लिए मिला था, आपको बजट बनाने के लिए तो मिला नहीं था। बहरहाल अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि सोहेल अफरीदी ने ये जो फैसला किया है ये क्या नताइज देता है। बहरहाल अल जजीरा ये खबर शेयर करता है, यह अल जजीरा की खबर है, पाकिस्तान इसकी तरदीद कर रहा है। अल जजीरा कहता है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान एयर रेड्स किल्ड 13 पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। पाकिस्तान ने दोबारा कुनर, खोस्त और पख्तीका पे फजाई हमले किए हैं, जिसमें अफगानिस्तान साइड का दावा है कि 13 लोग मारे गए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। अब ये जो दावा है ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि एक तरफ पूरे मुल्क में आप आग लगा दें और फिर अफगानिस्तान पे दोबारा हमला कर दें तो क्या होगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अफगान तालिबान जैसे ही तगड़े होंगे, जैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम वो अपना रूस से लेके लगा लेंगे, जैसे ही उनके हालात थोड़े बेहतर होंगे, उन्होंने बदला लेना है। और बदला वो बॉर्डर पे नहीं लेंगे, वो बदला आके पंजाब के अंदर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, वो केपी में भी नहीं लेंगे, वो पंजाब के अंदर आके बदला लेंगे। आपको फिर पता चलेगा ये बड़ा खतरनाक सूरत हाल बन रही है। बहरहाल एक और खबर है, और ये अल जजीरा शेयर करता है जी कि ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने दावा किया है कि हमने उर्दन के अंदर
ایئر بیس پہ میزائل حملے کیے ہیں جہاں پہ امریکہ کی فوج بھی ہے اور وہاں پہ امریکہ کے جہاز بھی کھڑے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہینگر کے اندر کھڑے ہوئے F-35 جیٹ کو بھی ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ جی ہاں، IRGC کا یہ کلیم ہے کہ انہوں نے اردن میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے میزائلوں سے، اور F-35 جو ہینگر میں کھڑا تھا اس کو وہیں پہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ اگر ایران یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی شو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ ہینگر میں کھڑے ہوئے ان کے جہاز، محفوظ جہاز تباہ کر سکتا ہے، تو اس جنگ میں ایران کا پلڑا بہت بھاری ہو گیا ہے۔ اور اگر ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا مزید تھوڑا تگڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی امریکہ کا ایک ہیلی کاپٹر اپنے ڈرون سے گرا دیا ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ کا ایک اور MQ-9 ڈرون انہوں نے مار گرایا ہے، وچ مینس کہ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایران اس جنگ میں اپنا پلڑا بہت بھاری پائے گا، اور ایران جو ہے وہ اپنے بہت سارے مفادات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ڈیولپنگ سٹوریز ہیں، اور پتہ چلے گا کہ امریکہ نے جو رد عمل دیا تھا کل، اس کے بعد مزید یہ جنگ آگے بڑھے گی یا دوبارہ سیز فائر کی طرف معاملات فی الحال چلے جائیں گے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال پاکستان کے حالات ظاہر ہے زیادہ پریشان کن ہے، تو اس پہ زیادہ رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پاکستان ٹائم رات کو 11 بجے پھر لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک سب کامیاب ناصر ہو۔ آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ۔